अगर कहीं ऐसा है कि किसी खास इंसान के लिए ये चीज़ परेशानी का सबब बन सकती हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं और अल्लाह ताला ने दीन में उसके लिए आसानी रखी है। तो यही कायदा है मेरे भाइयों, अल मशक्क़तु तजलिबुत तैसीर, ये मशक्क़त परेशानी ये आसानी का सबब बनती है। तो मैंने आपको जो है इस कायदे की जो कुरान से, कुरान की आयतों से जो उसकी दलीलें थी वो मैंने पेश कर दिया आपके सामने। अब अहादीस से हम उसकी दलील आपके सामने पेश करते हैं। अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मशहूर हदीस है, वो हदीस आपने भी बार बार सुनी होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी इंद कुल्ले सलाति, कि लौला अन अशुक्का अला उम्मती, अगर मुझे अपनी उम्मत को मशक्क़त में डालने का खौफ न होता, परेशानी में डालने का खौफ न होता, तो मैं उन्हें हुक्म देता कि हर नमाज के वक्त, बाज़ रिवायतों में है हर वज़ू के वक्त, वो मिसवाक कर लिया करें। तो ये नमाज के वक्त या कहिए वज़ू के वक्त मिसवाक कर लिया करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आपको मिसवाक करना इतना पसंद था कि आप जो है चाहते ये कि जो है इसको बाकायदा जो है लाजिम कर दिया जाए, इसको ज़रूरी कर दिया जाए, हर नमाज के लिए, हर वज़ू के लिए इसको ज़रूरी करार दे दिया जाए। लेकिन आपने अपनी उम्मत के लिए ऐसा नहीं किया कि कहीं उम्मत मशक्क़त में न पड़ जाए, परेशानी में न पड़ जाए। और वाजिब तो कर दिया गया, फ़र्ज़ तो कर दिया गया, लेकिन अब नमाज का टाइम हो गया, अब मिसवाक जल्दी से तलाश करो, कहाँ मिसवाक है। अब कहीं पे थे हम, वहाँ हमारे पास कोई मिसवाक नहीं, तो कहाँ से अब जो है ढूंढने जाएं, उसे खरीदने जाएं, उम्मत को परेशानी हो सकती है। हालांकि इतनी बड़ी भी नहीं परेशानी, हो सकता है आदमी अपनी जेब में अपने साथ जो है रखे मिसवाक, लेकिन फिर भी परेशानी हो सकती है उम्मत को। उस परेशानी का ख्याल करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने उनको हर नमाज के लिए या हर वज़ू के लिए मिसवाक इस्तेमाल करना उनके ऊपर मैंने इसलिए वाजिब करार नहीं दिया कि लोगों के लिए परेशानी हो जाएगी। हज के बारे में एक मरतबा एक दूसरी हदीस ये दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज का जिक्र किया तो एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अफी कुल्ले आमीन या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, किया ये हज हर साल हम पर फर्ज है, यानी हमको हर साल हज करने जाना पड़ेगा? आपने कहा कि लौ कुल्तु नअम लवजब व मस्ततातुम व लमस्ततातुम, कि अगर मैं ये कह दूं कि हाँ तुम पर हर साल हज फर्ज है तो क्या हो जाएगा ये? अगर मैं ऐसा कह दूं तो ये तुम पर फर्ज हो जाए हर साल, और फिर हर साल हज करने की तुमको ताकत नहीं होगी, बड़ी मशक्क़त हो जाएगी, बड़ी परेशानी हो जाएगी, उम्मत एक हरज में पड़ जाएगी, एक मशक्क़त और परेशानी में पड़ जाएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के बारे में जब सहाबी ने कहा कि क्या हर साल फर्ज है, तो कहा नहीं, बस जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज है। हर साल अगर हज फर्ज होता तो लोगों को मुश्किल हो जाती कि लोग हज अदा करें, मुश्किल हो जाती, ये चीज़ परेशानी का सबब बन जाती है चीज़। ज़कात क्या है? साल में एक मर्तबा जो है माल की ज़कात अदा करनी पड़ती है। अगर यही चीज़ हर महीने ज़कात निकालने की बात होती तो लोगों के लिए ये मशक्क़त और परेशानी की बात हो जाती। अब आप देखते हैं जो हमारे भाई लोग जो है मुख्तलिफ़ कंपनियों में काम करते हैं, जिनको सैलरी मिलती है, उनको क्या होता है महीने महीने उनकी सैलरी जो आती है तो वो सब कट करके आती है, उसमें जो है उनका इनकम टैक्स जो होता है ना वो भी जो है कट करके ही उनको उनकी सैलरी जो है।
अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम ऐसा रखा है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, कि कभी भी याद रखिए शरीयत का कोई भी हुक्म हो, हमारे लिए उसमें कोई मशक्क़त नहीं है। मशक्क़त है तो इतनी जितनी कि कोई भी अमल करते हुए हमें किसी न थोड़ी बहुत तो मशक्क़त उठानी ही पड़ती है, तो उतनी मशक्क़त होती है, लेकिन उस मशक्क़त के मुकाबले में उसमें फ़ायदे जो रखे गए हैं, जो मसलहतें रखी गई हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए वो मशक्क़त और वो परेशानी इंसान बहुत आसानी के साथ उसे बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन उससे बढ़कर अगर मशक्क़त हो रही है तो शरीयत में हमारे लिए आसानी पैदा कर दी गई है। एक तीसरी हदीस आपके सामने पेश करता हूँ दलील के तौर पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बुइस्तु बिल हनीफियति समहा, बुइस्तु बिल हनीफियति समहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बुइस्तु बिल हनीफियति समहा, कि मुझे भेजा गया है, मुझे भेजा गया है, मुझे मबऊस किया गया है, और मुझे जो शरीयत दी गई है, मुझे जो दीन दिया गया है, जिस इस्लाम के साथ मुझको भेजा गया है, और जो अहकाम मेरे ऊपर नाजिल किए गए हैं, ये शरीयत क्या है, कैसी है ये? बिल हनीफियति सबहा। समहा कहते हैं सहलतुन अरबी में, यानी आसान। जो दीन आपको दिया गया, जो शरीयत आपको दी गई, ये शरीयत बहुत आसान रखी गई है मेरे भाई। तो ये यही है। तो शरीयत के अहकाम क्या है? बिल्कुल आसान अहकाम है। अगर कहीं भी ऐसा हुआ, इसका मतलब ये निकलता है, कहीं भी ऐसा हुआ कि किसी भी अमल को अंजाम देने में किसी तरह की कोई परेशानी है, तो वहाँ शरीयत की तरफ से कोई ना कोई आसानी ज़रूर आनी चाहिए। यही है इसका मतलब, क्योंकि शरीयत हमारी आसान है, ये दीन हमारा आसान है। इस दीन में हमको अमल करने में, इबादत को अंजाम देने में, किसी भी हुक्म को बजा लाने में अगर हमारी ताकत से ज़्यादा कोई मशक्क़त है, तो यकीन मानिए शरीयत में शरीयत की तरफ से उसमें कोई ना कोई आसानी ज़रूर होगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बुइस्तु बिल हनीफियति समहा, मुझे आसान शरीयत दे करके मुझे भेजा गया है। यानी मुझ पर जो शरीयत नाजिल की गई है, ये बहुत आसान है। पिछली उम्मतों पर जो शरीयतें नाजिल की गई, खास तरीके से जो शरीयत नाजिल की गई थी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए, उसमें जो मशक्क़तें और जो परेशानियां थी, इस उम्मत में ऐसी कोई मशक्क़त और परेशानी नहीं रखी गई है। ये इस शरीयत का इम्तियाज़ है, ये इस शरीयत की खुसूसियत है। इसीलिए हमको जब कभी भी किसी भी मसले में कोई मशक्क़त अगर पेश आने वाली हो या उसका डर हो, तो वहाँ शरीयत की तरफ से याद रखिए आसानी ज़रूर आएगी। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बड़ी तेज की बारिश हो रही है। अब बारिश में भीग करके मस्जिद तक जाएं, मस्जिद तक जाना है, जाने में अब क्या है? मशक्क़त। पहले ही जाने में मशक्क़त थी, लेकिन वो बर्दाश्त वाली मशक्क़त थी। अब ये बारिश में भीग करके जाना, बारिश में निकल करके जाना, ये मशक्क़त और ये परेशानी आम आदत से ज़्यादा हो गई। तो शरीयत की तरफ से आसानी आती है मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं ऐसे मौके पर? जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने जिक्र फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही रही है कि सल्लू फी रिहालिकुम, अपने घरों में पढ़ लो, मस्जिद जाना ज़रूरी नहीं रह जाता है। ये आसानी है शरीयत की तरफ से, यही आसानियाँ हैं। परेशानी कुछ ज़्यादा हो गई मस्जिद तक जाने के लिए, आसानी आ गई। वो आसानी क्या है? आप घर में ही नमाज पढ़ लो। अगर परेशानी है, आपको ये लगता है कि हम यहाँ से अगर मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद बहुत दूर है, इतनी दूर है कि हम पैदल चल कर के वहाँ जा नहीं सकते और सवारी का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो ऐसे मौके पर अब शरीयत भी एक परेशानी हो गई। तो शरीयत की तरफ से ज़रूर आसानी आती है। आसानी क्या आती है?
کہ آپ گھر میں ہی نماز پڑھ لو، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ جب آپ اتنی دور ہیں کہ اگر جو ہے ایک مائک کے بغیر اذان دی جائے تو آواز پہنچ ہی نہ پائے اور آپ کے لیے پیدل چل کر کے آنا مشکل ہے، تو یہ مشقت بھری جو بات ہوتی ہے، تب مشقت یہ پریشانی آسانی کھینچ کر کے لاتی ہے، شریعت کا یہی حکم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ احادیث بھی میرے بھائیوں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ دین میں آسانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جب آپ اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے لوگوں کے درمیان تبلیغ کرنے کے لیے، دعوت کا کام انجام دینے کے لیے، تو آپ ان سے کہتے تھے یسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو لوگوں کے لیے، لوگوں کو مشکل میں مت ڈالو۔ دین ہمارا آسان ہے، تو اس لیے جب آپ جا رہے ہو تو لوگوں کے لیے آسانی کی باتیں کرو، بشارت کی باتیں کرو، بشروا ولا تنفروا، بشارت کی باتیں کرو، لوگوں کو نفرت کبھی جو ہے مت دلانا۔ جب آدمی اس طرح سے پیش کرے دین کو، اسلام کو، شریعت کو کہ نہیں آپ آگے تو آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہی کرنا ہے کسی بھی حال میں، اور آپ کو کوئی رخصت نہیں، کوئی جو ہے آپ کے لیے آسانی نہیں، تو یاد رکھیے کہ لوگ نفرت کرنے لگیں گے اس دین سے، اس شریعت سے۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ نصیحت کرتے تھے، ان کو کہہ کر کے بھیجتے تھے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو۔ آپ ایسا جو ہے بیان کرو ان کے سامنے کہ لوگوں کو لگے کہ نہیں یہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ نہیں، یاد رکھو دین میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی عمل اگر اس میں مشقت ہے، اور مشقت اتنی ہے جو عام عادت سے بڑھ کر کے ہے، تو ضرور شریعت میں کوئی نہ کوئی آسانی اس کے بارے میں ہوگی۔ لوگوں کے سامنے وہ آسانیاں بھی پیش کرو، وہ آسانیاں بھی لوگوں کو بتاؤ۔ یہ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ھذا الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، کہ یہ دین آسان ہے، ہمارا یہ دین آسان ہے۔ یہ شریعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری اور پیارے نبی کو دی، یہ شریعت بالکل آسان شریعت ہے، دین ہمارا آسان ہے۔ ہم انسان کبھی کبھی اس کو مشکل کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ شریعت میں آسانیاں بھی موجود ہیں۔ اگر واقعی کسی کو مشقت ہے تو آسانی بھی موجود ہے۔ اگر بہت ٹھنڈ رات ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر کسی کو ٹھنڈ رات والی بات میں نے آپ کو بیان کر دی تھی، اگر کسی کو زخم ہے، انجری اس کے جسم میں ہے، اور پانی استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، اگر وہ پانی استعمال کرے تو ڈر ہے کہ اگر اس زخم پہ پانی لگا تو زخم خراب ہو جائے گا، پریشانی ہو سکتی ہے، تو شریعت نے آسانی دے رکھی ہے اس کے۔ دین اتنا آسان ہے کہ اس کے لیے آسانی کر رکھی ہے۔ نہیں، آپ تیمم کر لو کافی ہے آپ کے لیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ شریعت تو اتنی آسان ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے سر پر پگڑی باندھ رکھی ہے، پگڑی باندھ رکھی ہے، اب جو ہے وضو کرنے کے وقت میں یہ پگڑی جو ہے اتار کر کے مسح بھی کر سکتے ہیں سر کا، اتنی جو ہے پریشانی نہیں اس میں، لیکن پھر بھی پریشانی ہو سکتی ہے کہ بار بار پگڑی کو نکالیں پھر سے باندھیں، جو ہے پریشانی ہو سکتی ہے۔ شریعت اتنا آسانی پیدا کرتی ہے کہ کیا کر دیا، پگڑی باندھے ہوئے ہیں تو اس کو آپ کو کھولنے کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر سے ہی مسح کر لو، کافی ہے آپ کے لیے۔ یہ دین کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین میں آسانی ہے میرے بھائیو۔ المشقت تجلب التیسیر، یہ مشقت، یہ پریشانی آسانی کو کھینچ کر کے لاتی ہے، آسانی کا سبب بنتی ہے۔ آپ نے پیر میں ساکس پہن رکھے ہیں، وضو کیا ہے، وضو کے بعد ساکس پہن لی ہیں، ٹھنڈی کا موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں لوگ ساکس پہنتے ہیں، اب پھر وضو کرنے کا معاملہ ہوا دوبارہ،
تو اب وضو کرنے کے لیے پھر ساکس کو نکالیں، ساکس نکال کر کے وضو کریں اور پھر ساکس کو پہنیں، تو ساکس کو بار بار نکالنا پہننا پریشانی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے اتنی پریشانی، اس پر اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہم مسلمانوں کے لیے کہ آپ اسی ساکس پر مسح کر لو۔ آپ کو ساکس نکالنا، پیر کو دھونا یہ اب ضروری نہیں رہ گیا۔ پریشانی تھی، یہ پریشانی آسانی کھینچ کر کے لائی۔ وہ آسانی کیا پیدا کر دی گئی ہمارے لیے؟ آسانی یہ پیدا کر دی گئی کہ ہم اسی ساکس پر مسح کر لیں۔ عورتیں غسل کرتی ہیں، نہاتی ہیں، تو بالوں کو چوٹی باندھ کر کے رکھتی ہیں عورتیں۔ یہ لمبے بال ہوں تو زیادہ اس میں جو ہے مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ عورتیں اگر سن رہی ہوں تو آج کل جو بال کاٹ کے چھوٹے کر لیتے ہیں تو اس میں تو یہ بات اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لمبے بال ہوتے تھے، اور لمبا بال ہونا اس زمانے میں عورتوں کی خوبصورتی اس میں شمار کی جاتی تھی۔ یعنی عورتیں بڑی خواہش کر کے بہت جو ہے تیل وغیرہ استعمال کرتی تھی اس کے لیے، ناریل کا تیل، مختلف تیل، کہ بال خوب لمبا ہو، اور بال کے لمبا ہونے پر عورتیں فخر کرتی تھی۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کیونکہ اتنے ہی خوبصورت عورت مانی جاتی تھی جتنا اس کا بال لمبا۔ اب لمبا بال جتنا زیادہ ہوگا، اس کی چوٹی باندھ لیا ہے، چوٹی باندھتے تھے اس کو، تو کوئی دوسری عورت اس کی چوٹی باندھ دیتی تھی، یا وہ خود بھی جو ہے چوٹی باندھ لیا کرتی تھی۔ اب نہانے کے ٹائم میں چوٹی کھولے، پھر نہانے کے بعد چوٹی باندھے، اس کے لیے پریشانی اگر ہو سکتی ہے اس میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آسانی پیدا کر دی شریعت نے کہ اس کو نہانے کے وقت میں اپنے بالوں کی چوٹی کھولنا کوئی ضروری نہیں ہے، چوٹی باندھے باندھے بھی عورت یہ نہا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں اس کے لیے۔ تو یہ ہے مشقتیں، پریشانیاں میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کیا کھینچ کر کے لاتی ہے؟ یہ آسانیاں کھینچ کر کے لاتی ہیں اور آسانی کا سبب بنتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دین میں یہ بات جو ہے رکھی ہے میرے بھائیوں، اور اس دین میں ہم جس دین کے پیروکار ہیں اور جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، اس مذہب کی یہ خوبی ہے کہ اس میں ہم پر کوئی بھی جو ہے بوجھ ایسا نہیں لادا گیا ہے جو بوجھ ہماری جو ہے ہماری طبیعت سے، ہماری طاقت سے باہر ہو۔ ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہیں لادا گیا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی پریشانی ہے شخصی طور پر، یعنی عام لوگوں کو کوئی پریشانی تو اس میں نہیں، لیکن کسی خاص آدمی کو اس کو لے کر کے کوئی پریشانی اگر ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ اگر شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں بھی ہے قرآن میں یا حدیث میں، تو یہ جو قاعدہ بنایا گیا اس کی روشنی میں، اسی قاعدے کو سامنے رکھ کر کے میرے بھائیوں آج ہم فتوے دیتے ہیں، اسی قاعدے کو سامنے رکھ کر کے ہم شریعت کا حکم بیان کرتے ہیں کہ ہاں آپ کے لیے جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب جبکہ جو ہے مسجدیں بند کر دی گئیں، جو ہے مسجدوں میں جانے سے پابندی کر دی گئی، یا گھروں سے نکلنا اسے روک دیا گیا، اور شریعت کا حکم کیا ہے کہ ہم کو مردوں کو جماعت سے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اب کہیں قرآن میں یا حدیث میں یہ مسئلہ تو نہیں ذکر کیا گیا ہے نا، میں یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ مسئلہ تو ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ جو ہے آپ اگر جو ہے کہیں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہو تو آپ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کہیں قرآن میں یا کہیں حدیث میں ایسی کوئی بات تو نہیں آئی ہے۔ جماعت سے آپ کو نماز پڑھنا اس وقت ضروری نہیں ہے، کہیں قرآن میں یا حدیث میں ایسا کوئی جو ہے بیان تو نہیں آیا ہے۔ جب اس طرح کی کوئی پابندی ہے شہر کے اندر تو آپ مسجد میں نہ جائیں، گھر میں پڑھ لیں، ایسا کوئی بیان نہیں آیا ہے۔ اب جب کسی عالم سے سوال کیا گیا یا اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی، اگر کسی نے سوال کیا کہ ہمارے شہر میں کرفیو نافذ ہے، یا یہ کہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے روک دیا گیا ہے، تو ہم جماعت سے نماز کیسے پڑھیں؟ سوال جو ہے کسی نے کیا تو کیا کہا اس نے؟ نہیں، آپ گھر میں ہی پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہ آدمی کہتا ہے نہیں، آپ قرآن سے آیت پیش کرو،
हदीस से जो है कोई हदीस पेश करो इसकी दलील के तौर पर, तो नहीं, यहाँ पर वो क्या दलील पेश करेगा, अल मशक्क़त तजलिबुत तयसीर। यही जो है कायदा, जो कायदा ये जो है फुक़हाए किराम ने, उलमाए किराम ने कुरान की मुख्तलिफ आयतों और हदीसों ही से जो है ये कायदा लिया है कि शरीयत में मिजाज शरीयत का यही है कि शरीयत में, हमारे इस दीन में अगर कहीं कोई परेशानी है तो वो परेशानी आसानी का सबब बनती है। घर से अगर निकलते हैं कर्फ्यू में, जान जाने का डर है कि कभी ऐसे शूट भी कर दिया जाता है, पकड़ करके ले जा करके बंद कर दिया, जेल में डाल दिया, मारा पीटा, ये सारी की सारी क्या है, मशक्क़तें हैं, परेशानियां हैं। तो ये मशक्क़तें, ये परेशानियां इंसान के लिए आसानियों का सबब बन जाती हैं। शरीयत में भी आसानियां रखी गई हैं। तो ऐसे मौके पर यही कहा जाएगा कि वो घर में अगर कई लोग हैं तो घर में ही जमात कायम करके नमाज पढ़ ले, और अगर अकेला ही है तो अकेला ही नमाज पढ़ ले, उस पर कोई हरज नहीं, मशक्क़त की कोई बात नहीं। तो ये है जो है ये कायदा मेरे भाइयों, अल मशक्क़तु तजलिबुत तयसीर। इस कायदे की एक और अहम दलील है शरीयत में, वो क्या है, शरीयत में एक चीज है रखी गई है, रुख्सत। एक अजीमत है और एक रुख्सत है। ये भी उसूल फिक्र में एक बात आती है, एक अजीमत और एक क्या है, रुख्सत। अजीमत ये होता है, ये है कि आदमी थोड़ी परेशानी उठा करके उस काम को अंजाम दे, उस इबादत को अंजाम दे। थोड़ी परेशानी है तो उस परेशानी को बर्दाश्त कर दे, लेकिन परेशानी इतनी है जो बर्दाश्त के काबिल है। बर्दाश्त से ज़ायद अगर परेशानी है तो याद रखिए कि फिर उसे बर्दाश्त करके उस इबादत को अंजाम देना ये नेकी का हिस्सा नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था, समझा रहा था कि रुख्सत भी शरीयत में रखी गई है। रुख्सत और अजीमत ये भी उसूल फ़िक़्ह, यानी फ़िक़्ह के जो उसूल हैं उसका एक हिस्सा है। आप सफ़र पे जा रहे हैं, सफ़र में आप गए हैं, रोज़ा रखें या रोज़ा न रखें, दोनों की गुंजाइश शरीयत में रखी गई। थोड़ी परेशानी है सफ़र में, लेकिन रोज़ा रख लेना हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं होगा, तो रोज़ा आपने रख लिया, कोई हरज की बात नहीं। जबकि आपके लिए ये रुख्सत है कि आप रोज़ा न रखें, चाहे आपको जितनी भी आसानी से रोज़ा रखा जा सकता है। जैसे अभी कोई सफ़र करके कहीं जा रहा है, एसी का टिकट है, ट्रेन में आराम से एसी में है, कोई परेशानी नहीं, खाने पीने की, सहरी की, हर चीज़ की वहाँ सहूलत है, आराम से अंदर बैठे बैठे एसी में कुछ पता भी नहीं लगेगा, गच्चे के सफ़र में जा रहा है, वो रोज़ा रख सकता है। लेकिन शरीयत ने रुख्सत दे रखी है कि वो रोज़ा उस वक्त न रखे और बाद में उसकी क़ज़ा कर ले, ये रुख्सत रखी है। तो अब अगर कोई आदमी रख लेता है तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। इसको अजीमत कहते हैं कि अगर जो है थोड़ी परेशानी, अगर यहाँ तो ऐसी की बात की मैंने, अगर थोड़ी परेशानी उठा करके भी रोज़ा रख लिया है तो कोई हरज की बात नहीं है, जायज़ है, वो अजीमत कहते हैं उसको। लेकिन अगर सफ़र में रोज़ा रखना उसकी बर्दाश्त से बाहर है, बहुत गर्म मौसम है और उस गर्मी में वो सफ़र कर रहा है, बहुत धूप है, परेशानी है, मशक्क़त है, उसको जो बर्दाश्त से बाहर मशक्क़त है उसके, लेकिन फिर भी अपने आप पर जुल्म करते हुए आदमी ये सोचे कि नहीं मुझे रोज़ा रखना है, ये जो है अजीमत है और उतने रुख्सत है कि मैं चाहूँ तो ना रखूँ, इसलिए मैं रोज़ा रखूँगा ही रखूँगा चाहे मुझे जितनी भी परेशानी हो, तो नहीं। इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे लोगों के लिए कि लैसा मिनल बिर्रि अस्सियामु फी सफ़र, कि सफ़र में रोज़ा रखना ये नेकी, यानी बर्दाश्त से बाहर हो रहा हो, इंसानी ताकत की बर्दाश्त से बाहर वो चीज़ हो रही हो, डर है आदमी को कि कहीं बीमार न पड़ जाए या उसकी जान न चली जाए, इसके बावजूद भी वो रोज़ा रख रहा है, नहीं छोड़ रहा है सफ़र की हालत में, तो समझो कि ये शरीयत के मिजाज को नहीं समझा। शरीयत ने जो आसानी पैदा की है उस आसानी के मिजाज को इस आदमी ने नहीं समझा और खामखा अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, अपने आप को मशक्क़त में डाल रहा है। अल्लाह ताला को ऐसी मशक्क़त पसंद नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि
नेकी में से ये नहीं है कि आदमी सफ़र में रोज़ा रखे। कब ये? जब मशक्क़त और परेशानी उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। लेकिन आम हालात में थोड़ी बहुत मशक्क़त है, कोई ख़ास परेशानी नहीं, रोज़ा रख सकते हैं सफ़र में तो रख लें, कोई हरज की बात नहीं, कोई मसला नहीं उसके अंदर। तो ये चंद बातें थी मेरे भाइयों इस कायदे के ताल्लुक़ से। अल-मशक्क़त तजलिबु तैसीर जो बड़ा कायदा है, हमने आपके सामने इस कायदे की वजाहत और उसको समझाने के लिए मुख्तलिफ मिसालें दे दे करके हमने किताब व सुन्नत की रोशनी में ये बातें आपको समझाने की कोशिश की। हमें उम्मीद है कि शायद आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। हमें ये जो है यही उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, हम आज का ये दर्स ख़त्म करते हैं।